Dobrodošli u projekcionu sobu. Na A2 nivou smo naučili osnove naših mini trailera za imenice. Znali smo da odredimo kostim, odnosno rod i broj, i ulogu, odnosno padež relativne zamenice. Danas našim trailerima dodajemo hollywoodske specijalne efekte. Prvo, da se podsjetimo na naš najmoćniji alat, zamenice u genitivu, desen, deren. One znače čiji, čija, čije i služe da pokažemo filmsku pripadnost. To je čovek čiji je auto nov. To je žena čiji je pas mali. Slušaj sad pažljivo. Das ist der Mann, dessen Auto neu ist. Das ist die Frau, deren Hund klein ist. A šta se dešava kada u našem traileru glagol zahteva predlog? Na primjer, sprechen mit ili warten auf. Predlog ovde postaje šef padeža. On i relativna zamenica postaju nerazdvojni tim. Vezujemo ih zajedno i oni staju na sam početak trailera, a glavni glagol, naravno, beži na sam kraj. Dakle, imenica, pa zarez, onda predlog plus zamenica i na kraju glagol. Na primer, to je kolega sa kojim pričam. Hajde da vidimo kako to izgleda na platnu. Das ist der Kollege, mit dem ich oft spreche. Das ist der Bus, auf den wir warten. Imamo i nove glumce za lokacije. Ako se relativna rečenica odnosi na mesto, u formalnom pisanju moraš reći in dem, kuća u kojoj živim. Ali na ulici, u neformalnom govoru, Nemci samo ubace agenta vo. To je kuća gde živim. Ali pazite, ako trailer opisuje kretanje kuda ideš, onda agent vo dobija pojačanje i postaje vohin. I zemlja u koju putujemo. A za poreklo odakle dolaziš koristimo woher. Selo odakle dolazim. Formal, das ist das Haus, in dem ich wohne. Informell, das ist das Haus, wo ich wohne. Das ist das Land, wohin wir reisen. Das ist das Dorf, woher ich komme. Ovo je scena za Oskara. Veliki obračun. Vas za sve i svašta protiv das samo za konkretno. Das koristiš isključivo kada se odnosiš na jednu konkretnu imenicu srednjeg roda. Dete koje se igra, knjiga koju čitam. A vas uskače kada stvari nisu konkretne. Koristiš ga za neodređene izraze poput alles ili nichts. Na primer, to je sve što imam. Također koristiš ga za superlative. Na primer, to je najbolje što možeš. A ako imaš predlog, a odnosi se na apstraktan koncept ili glagolsku frazu, koristiš spoj vo plus predlog. Konkret. Das Buch, das ich lese. Unbestimmt. Das ist alles, was ich habe. Superlativ. Das ist das Beste, was passieren konnte. Kompletter Satz. Er kommt nicht, was schade ist. Abstrakt mit Präposition. Ich warte auf etwas, worauf ich mich freue. Ovde cenzura. Ne puštamo film ako napravite ove početničke greške. Zamka 1. Ako glagol u traileru traži dativ, kao helfen, muški rod je dem, a ne der. Znači, čovek kome pomažem je der Mann dem ich helfe, a ne der ich helfe. Zamka 2. Ne mešajte denen sa dativ množine, ljudi kojima pomažem, sa den, akuzativ jednine, čovek koga vidim. Zamka 3, moja omiljena. Genitiv je neverovatno ljubomoran. Iza desen i deren nikada ne stoji član. Oni ga progutaju. Ne možete reći desen das auto. Apsolutno zabranjeno. Kaže se samo desen auto. I zapamtite, zarez je mesto gde pravimo rez na traci. On je obavezan pre svake relativne rečenice. Glagol beži na kraj. Plural. Die Leute, denen ich helfe. Genitiv. Die Frau, deren Auto neu ist. Falsch. Das ist der Mann, der ich helfe. Richtig. Das ist der Mann, dem ich helfe. Plural. Die Leute, denen ich helfe. Falsch. Das ist der Mann, dessen das Auto kaputt ist. Richtig. Das ist der Mann, dessen Auto kaputt ist.
Tvoji traileri su upravo dobili hollywoodske specijalne efekte. Sada znaš da opišeš sa kim si pričao, o čemu, gde se to desilo i čije je šta. Ali dobra režija zahteva sate vežbanja. Trk u opis videa. Skini našu Pix2Speak aplikaciju da obogatiš rečnik, preuzmi skriptu za ponavljanje i obavezno uzmi radnu svesku za B1 nivo. Tamo te čekaju prazni traileri koje moraš sam da spojiš. Linkovi su ispod, akcija. Projekcija je gotova. Tvoje rečenice su postale prave filmske priče. Ali šta radimo kada nemamo vremena za čitavu relativnu rečenicu? U sljedećoj lekciji otvaramo kutiju sa kostimima. Učimo kako se glagol oblači u kostim prideva. Upoznaćemo čekajućeg čoveka i saznaćemo tajne participa 1 i 2. Uči sa logikom i vidimo se.